वेलकम सांगने ए वीडियो देखिए इंडियन इकोनॉमी 2 रो प्रथम यूनिटा जोटा हूँ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया एटा पार्ट 1 टा रहिबो। तो प्रथम टॉपिकटा हूँ नेचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर माने इंडियन एग्रीकल्चर रो प्रकृति कौन। तो चलते वीडियो स्टार्ट करिया। तो प्रथम देखिए तार इंट्रोडक्शन। इंडियन एग्रीकल्चर इज ऑफ्टेन डिस्क्राइब्ड एज द बैकबोन ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी माने भारत रो कृषि को कौन कुआ जाउची बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी माने अर्थनीति रो मेरुदंड भाव में कुआ जाउची। बट इट इज ऑल्सो सेक्टर ऑफ ग्रेट कंट्रास्ट माने यह गोटे बड़ विपरीत क्षेत्र केमती देखा। इट ब्लेंड्स एंशिएंट ट्रेडिशन विथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी व्हाइल फेसिंग सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एंड स्ट्रक्चरल ऑर्डर्स। आम जब गोटे क्षेत्र में जो देखा तो लोक मैंने कौन पुरातन जो टेक्निक अच्छी एंशिएंट ट्रेडिशन सीटा को व्यवहार करके चाष कर से क्षेत्र में जदि विपरीत साइड को जब आम देखा तो लोक मैंने एमती भी अच्छा जो मैंने टेक्नोलॉजी जो एवं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आसीटा यूज करना कौन चाष कर माने दुईटा भितर ग्रेट कंट्रास्ट होती। तो ये देखा नेचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो प्रथम पॉइंट जाक डिस्कसन कर दूसरी गोटे गोटे पॉइंट को देखा। तो प्रथम पॉइंटा हूँ प्री डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग डिपेंडेंस ऑफ मॉनसून डाइवर्स क्रॉपिंग पैटर्न लो प्रोडक्टिविटी इन एडुकेट इरिगेशन मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न प्रैक्टिस फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग लाइव स्टॉक एंड एलाइड एक्टिविटीज आउ लास्ट हूँ रिजनल डिस्पेरिटीज। 9टा पॉइंट होची आम ए गोटे गोटे पॉइंट को देखा। तो प्रथम पॉइंटा हूँ प्री डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग माने कौन जो चाष निज खावाई कराए कहवा सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मन करतु मु धान चाष करुँची मोर धान उत्पादन हो 50 केजी ए भर जदि मु 40 केजी धान मु निजे खावाई रखिदेवी ओके आउ जो बंचला 10 केजी धान सीटा कौन मु बाजार को बिक्री करदे। तो अधिकांश भाग कौन करुँ खावाई व्यवहार करुँची तो सीटा कौन कहवा सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मेजोरिटी ऑफ इंडियन फार्मर्स प्रैक्टिस सब्सिस्टेंस फार्मिंग। भारत अधिकांश चाषी कौन सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर इट मीन्स दे ग्रो क्रॉप्स प्राइमरीली टू फीड देयर फैमिली यार माने कौन से निज फैमिली निज परिवार चलैवाई से चाष कर लिटिल सरप्लस क्रॉप्स यूज फॉर ट्रेड पर्पस आउ जितकी भी धान कि जितकी भी फसल बंचुची से कौन से ट्रेड पर्पस बा बिक्री करने व्यवहार करमती 10 केजी धान बंचला तो बिक्री करदेली सेमती ओके। या कहीं हूँ लिमिटेड रिसोर्स अभाव जो स्मॉल लैंड होल्डिंग एंड लैक ऑफ एक्सेस टू मार्केट ऑफ्टन रेस्ट्रिक्ट्स फार्मर्स फ्रॉम एंगेजिंग कमर्शियल फार्मिंग आउ कौन जमीर छोट भाग थी से कौन कमर्शियल फार्मिंग कर। सेकेंड पॉइंट देखा डिपेंडेंस ऑफ मॉनसून। मॉनसून मान हूँ मौसुमी वायु ओके। अबाउट 50% ऑफ द नेट सोन एरिया लैक परमानेंट इरिगेशन। इरिगेशन माने हूँ जलसेचन आम देश में 50% रु अधिक जमी सेमती हूँ जोटारे कि जलसेचन व्यवस्था ना तेणु से कौन कर वर्षा पानी उपरे ही निर्भर कर ओके जोटा कहूँ डिपेंडेंस ऑफ मॉनसून। पुअर रेन सीजन कैन लीड टू वाइड स्प्रेड क्रॉप फेलियर एंड इकोनॉमिक डिजास्टर एंड वाइस वर्षा। जदि वर्षा जदि न हो कौन क्रॉप फेलियर हम माने फसल हम ना आउ जदि वर्षा जदि भल हम तो फसल भल हम तो से कौन कह गैम्बल ऑन द मॉनसून माने मौसुमी जुआ कहुच्छे ओके। तापर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखा डाइवर्स क्रॉपिंग पैटर्न। डाइवर्स क्रॉपिंग पैटर्न माने हूँ अलग अलग प्रकार फसल को चाष करने कहवा डाइवर्स क्रॉपिंग पैटर्न ओके। यहाँ कहीं हूँ ड्यू टू इंडियाज वेरिड सॉइल टाइप्स एंड क्लाइमेट आम भारत में जान अलग अलग प्रकार माटी अच्छी अलग अलग क्लाइमेट बा पाग अच्छी ओके। तो तेणु द कंट्रीज प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट एवरीथिंग जेहेतु अलग अलग टोपोग्राफी कि अलग अलग क्लाइमेट थी कौन आम देश में मैक्सिमम जिन प्रोडक्शन हो। तो मेनली आम कौन 3टा ऋतु हिसाब से डिवाइड होती गोटे हूँ खरीफ माने मॉनसून जोटा वर्षा दिन चाष कराए कहवा खरीफ सीजन ओके। सीटी कौन कौन कर राइस धान मेज मका कॉटन कपा ओके। तापर रबी रबी कहले विंटर सीजन माने शीत दिन जो चाष कराए कहवा रबी व्हीट गम ग्राम चना मस्टर्ड सरीष ओके। तापर 3 नंबर हूँ जैद जैद माने समर सीजन जोटा खरा दिन चाष कराए कहवा जैद। ये कौन कौन कराए वाटरमेलन तरबुज कुकुम्बर काकुड़ी ओके। तापर नेक्स्ट देखा लो प्रोडक्टिविटी माने कौन मन करंतु गोटे जमी अच्छी ये जमी केते उत्पादन होची कहवा प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ आम देश कौन हो लो अच्छी केमती देखा मन करंतु यहाँ गोटे गोटे एकर जमी ये जदि आम धान चाष करवा तो 1.1 ରୁ 1.3 टन आम भारत में उत्पादन होती। सेम जमी जदि अमेरिका आउ चाइना चाष करवा तो कौन देखा जदि अमेरिकार चाष करुँ तो आमको
3 ଟନ୍ ବାହାରୁଛି ଧାନ ଚାଷ ଯଦି କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଚାଇନାରେ କରୁଛୁ ତ ଆମକୁ 2.5 ଟନ୍ ବାହାରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଭାରତରୁ କେତେ ଅଧିକ ହେଉଛି। ତାପରେ ଯଦି ମକା ମେଜ୍ ଯଦି ଚାଷ କରିବା ତ 1.2ରୁ 1.5 ଟନ୍ ବାହାରୁଛି ସେମ୍ ଗୋଟେ ଏକର ଜମି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆମେରିକାରେ ଚାଷ କରିବା ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି 5 ଟନ୍ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଚାଇନାରେ ଯଦି ଚାଷ କରିବା ତ 4 ଟନ୍ ବାହାରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଇନା ଆଉ ଆମେରିକାରେ କେତେ ଅଧିକ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଆମ ଭାରତରେ କେତେ କମ୍ ଅଛି। ଏଟା କାହିଁକିନା ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱାଲିଟି ସିଡ୍ସ, ମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ବିହନ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଆମେରିକା ଆଉ ଚାଇନାରେ ଯେଉଁ ବିହନ ହେଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ ବହୁତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ। ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ଟିକେ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଟିକେ ଖରାପ। ତାପରେ ଓଲ୍ଡ ଫାର୍ମିଂ ଟେକ୍ନିକ୍, ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଫାର୍ମିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଓଲ୍ଡ ଟେକ୍ନିକ୍। ଓକେ, ଆମ ଦେଶରେ ଏମିତି ବି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବଳଦ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ଚାଇନା ଆଉ ଆମେରିକାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେମାନେ କ'ଣ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନିକ୍ ଯାକ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ଟିଲିଟି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜମିର ଉର୍ବରତା କମିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଫିଫ୍ଥଟା ଦେଖିବା ଇନ୍ଏଡୁକେଟ୍ ଇରିଗେସନ୍ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏବେ କ'ଣ ଜଳସେଚନ। ଓନ୍ଲି ଆବାଉଟ୍ 1/3 ଅଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ୍ କଲ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ଏରିଆ ଇଜ୍ ରିଲାଏବଲ୍ ଇରିଗେଟେଡ୍। ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ 3 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗରେ ଇରିଗେସନ୍ର ସୁବିଧା ଅଛି, ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ଯେଉଁ 2 ଭାଗ ରହିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଠି ଇରିଗେସନ୍ର ସୁବିଧା ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଫାର୍ମର୍ସ ରିମେନ୍ ଓଭର ରିଲାଏଣ୍ଟ ଅନ୍ ଟ୍ରେଡ଼ିସନାଲ୍ ୱେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଜନାଲ୍ ରେନ୍। ଯେହେତୁ ଇରିଗେସନ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ଼ିସନାଲ୍ ୱେଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁ କୂଅ ପୋଖରୀ ଅଛି ସେଟାରେ ହିଁ ନିର୍ଭର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ସିଜନାଲ୍ ରେନ୍ ମାନେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ହିଁ ନିର୍ଭର ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ 6 ଦେଖିବା ମିକ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡ଼ିସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିବା ଟ୍ରେଡ଼ିସନାଲ୍ କ'ଣ ଦେଖିବା ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଉଡ଼େନ୍ ଫ୍ଲଗ୍ ଫୁଲ୍ଡ ବାଇ ଅକ୍ସେନ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ପୁରାତନ କାଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା ସେଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା କ'ଣ କହିବା ଟ୍ରେଡ଼ିସନାଲ୍ ମେଥଡ଼। ଯେମିତି ଏଠି ଉଡ଼େନ୍ ପ୍ଲଗ୍ କୁହାଯାଇଛି ମାନେ କାଠର ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ବଳଦ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ୱାଇଲ୍ ହାଇଟେକ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ୱାର୍କ ଅଲସୋ ୟୁଜ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ହାଇଟେକ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଏଟାକୁ କହିବା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଓକେ, ଗ୍ରୀନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର। ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ସାରର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା। 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିବା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇନହେରିଟାନ୍ସ ଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଏମଙ୍ଗ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଏଭ୍ରି ଜେନେରେସନ୍। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ଏ ବୋଲିକି ତାର ଜମି ଅଛି ଗୋଟେ। ଓକେ, ତାର 2ଟା ପୁଅ ହେଲା, ଗୋଟେ ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବି। ଓକେ, ତ ଏବେ ସେଇ ଜମି 2 ଭାଇ କ'ଣ ଭାଗ କରିବେ। ପୁଣି ଏର 2ଟା ପୁଅ ହେଲା, ଏ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି। ପୁଣି ଏଇଟା ପୁଣି ଥରେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେବ, ମାନେ ଜମିଟା କ'ଣ କମି ଯାଉଛି। ଏଟାକୁ ହିଁ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ କହିବା। ଓକେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ହେଭି ମେସିନ୍। ଯେତେ ବଡ଼ ଜମି ସେତେ ଇଜି ହେବ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ, ଟ୍ରାକ୍ଟରର ହଳ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଜମିର ସାଇଜ୍ଟା କ'ଣ ଛୋଟ ହେଉଛି ତ ଏଠି ମେସିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି। ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ସ୍କେଲ୍। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଜମି ଥିଲା ତ ସେ ବହୁତ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଛୋଟ ଜମି ହେଉଛି ତ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କମିଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଲାଇଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ଏଗ୍ରିକଲଚର କହିଲେ ଖାଲି ଚାଷକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ କ'ଣକୁ ବୁଝାଏ ଏଇଟା ଦେଖିବା ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମିକ୍ସଡ ଫାର୍ମିଂ। ଆମ ଭାରତର ଯେଉଁ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ କ'ଣ ମିକ୍ସଡ ଫାର୍ମିଂ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା କ୍ୟାଟଲ୍, ବଫାଲୋ ଆଣ୍ଡ ପୋଲ୍ଟ୍ରି, ମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ସହିତ କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପାଳୁଛନ୍ତି, ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରିବା। ଏହାକୁ ହିଁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଲାଇଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଦିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ସେଫ୍ଟି ନେଟ୍ କିମ୍ବା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ। ଏହା କ'ଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଭଳି କାମ କରୁଛି। ଇଫ୍ କ୍ରପ୍ସ ଫେଲ୍ ଇଟ୍ ଅଫର୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଇନକମ୍ ଥ୍ରୁ ମିଲ୍କ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ ସେଲ୍ସ। ଓକେ, ଯଦି ଏ ଫସଲଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଗାଈର କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରିବେ କିମ୍ବା କୁକୁଡ଼ାର ଅଣ୍ଡା କିମ୍ବା କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରି ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ଟା ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ରିଜନାଲ୍ ଡିସ୍ପାରିଟିଜ୍। ରିଜନାଲ୍ ଡିସ୍ପାରିଟିଜ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସମାନତା। ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯଦି ଏଠି ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁପିରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଏରିଆକୁ ଦେଖିବା, ଏଇ ଏରିଆର ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ଟିଲିଟି ବି ଅଧିକ ଅଛି। ଆଉ ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେକ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପୁଅର୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର ଆଉ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଦେଖିବା ଏହା କମ୍ପାରିଜନ୍ରେ ବହୁତ ୱିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଏରିଆଟା। କାହିଁକିନା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ।